Sembarang guys, ada lubang tapi gak kena. Aduh, gimana ya, susah nih itu main besar guys. Wih, mantap sekali ya pribadi. Wah, suaranya sangat manja-manja. Ayo makan, ayo makan. Telan. Kita tarik aja, bismillahirrahmanirrahim. Anjir, nggak dimakan cok. Allah, belutnya ini resek nih. Kalau di sini bahasanya belut uling. Belutnya uling-uling ini. Nah, dapat guys. Sini kau tai, tai, sini kau. Aduh, lumayan guys.